औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक्ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद और वेलकम। आज हमारा एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जो है वो हमने अहले अक्ल के एडमिन को ज़हमत दी है दोबारा से कि एक क्वेश्चन था ब्लॉग पर कि अल्लाह का अर्श पानी पर है, जो कि सूरह नंबर 11 आयत नंबर 7 है। तो इसके बारे में हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या हम लोग तो ये कहते हैं कि रब जो है, जो उसकी एनर्जी है वो हमारे अंदर है, ठीक है, और सारा कुछ ही हमारे अंदर है। ये कौन सा पानी है और ये कौन सा अर्श है कि जिसके ऊपर उसका तख्त है, और क्या वो एक बादशाह की तरह तख्त पर बैठा हुआ है? तो वो बिला वक्त को ज़ाया किए मैं अहले अकल के एडमिन को दावत दूंगा कि वो इस मौजू के ऊपर जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये अल्लाह का अर्श जो है वो पहले तो ये है कि 6 दिनों में सब कुछ बना, और उसके बाद जो है वो अल्लाह का अर्श जो है वो पानी के ऊपर है। इस बात की कोई तरतीब बनती नजर नहीं आती, इस पर रोशनी फरमाइएगा। जैसे कि हम लोगों ने काफी बार गुफ्तगू किया है, बातचीत किया है कि अल कुरान का जो मफहूम है वो आदम जात की अंदरूनी मैकेनिज्म के बारे में, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या मशीन चल रही है, उसके बारे में। तो कुरान का जो मफहूम है वो आदम जात है, आदम जात से उसको इंसान बनना है, और आदम जात का जो मुंतशिल जहन है जिसको कुरान के में नाज बोला गया है, उसके बारे में। बशर है, बशर के मतलब हमारे जो एहसासात है जो उसके बारे में है। आदम की नफ्स के बारे में है, उसके अंदरूनी जो एक स्क्रिप्ट है, किताब है, उसके बारे में है। तो असल में उसके मफहूम, पूरा का पूरा मफहूम जो बिलगैब है, जो चीज दिखती नहीं है, जो अंदर चलती है आदम जात के, इंसान के, उसके जो जहन में चलती है। कुरान का मफहूम आग, पानी, बारिश, बादल, दरख्त, चांद, सूरज नहीं। ये हमने बार बार बताया। उसका पूरा के पूरा मफहूम जो है कि आदम जात के जहन के अंदर, उसके मुंतशिल जहन में जो फसाद चलता रहता है हमेशा, उस फसाद को किस तरह रोकना है, किस तरह उसको अमन और सुकून में लेके आना है। तो कुरान का जो मेन अहम जो मौजू है वो सुकून, अमन, सलामती। और ये सलामती किस तरह आती है कि हम जब इस्लाम पे हमारा खात्मा हो, यानी हम सारी चीज कुर्बानी दें, सरेंडर हो जाए इस्लाम के खातिर, अमन के खातिर, शांति के खातिर। हम पूरा हथियार, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, खामोशी से सजदा कर ले इनके सारी से। तो ये मौजू है कुरान का। अब लफ्ज माँ कुरान के अंदर 63 मरतबा आया है। तो 63 मरतबा आया है, और अक्सर जो कम से कम 20 से 25 मरतबा तो ये आया है कि हमने पानी जो है आसमान से ही आता है, आसमान से पानी भेजा, आसमान से पानी भेजा। 25-20 बार आ चुका है ये। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी तहकीक करना जरूरी है कि मफहूम के अंदर, कुरान के मफहूम में माँ किसको कहते हैं। तो ये हम लोगों को देखना जरूरी है कि भाई समावात, आसमान क्या चीज है, और लफ्ज नाजिल आया है कि हमने माँ को नाजिल किया। नाजिल के मतलब है अपनी मंजिल पे उतरना। नाजिल और मंजिल एक ही रूट वर्ड के, एक ही फैमिली के लफ्ज है। जो चीज अपनी मंजिल पे उतरती है उसको नाजिल बोलते हैं। तो पानी के साथ में लफ्ज नाजिल आया है कम से कम 20 से 25 मरतबा कि भाई हमने नाजिल किया है। समावात हमको पता है कि हमारे समावात आसमान नहीं। समावात आप बताएंगे क्या है? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जी, समावात जो है वो हमारा हायर कॉन्शियसनेस है, हैवानी सतह से परे का एरिया जहां से हम पर रिस्क उतरता है। जहाँ से वही उतरती है, जहाँ जो एनर्जी है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको अल्लाह कहते हैं, वो वहां रहता है। यानी हमारे अंदर, हमारे ऊंचे शऊर में। समावात, समा के मतलब ऊंचाई, ऊंचे शऊर में, काफी ऊंचे शऊर में। तो उसमें अल्लाह बसता है, अल्लाह रहता है, मतलब हमारी एक एनर्जी रहती है वहां ऊंचे शऊर में। और नीचे जो निचला शऊर रहता है उसको बोलते हैं अर्द। अर्द में हमेशा फसाद होता है, लड़ाई झगड़ा। फसाद किस चीज के होते हैं? तलवार, छुरी, चाकू, बंदूक के नहीं। फसाद आपस में जहन के अंदर सोच टकराती है, बीच में सोच के बीच में फसाद होता है। और फसाद की जड़ क्या होती है? कोई गलत काम करने के लिए अंदर से आवाज आती है, लालच की वजह से। तो वो जहन में होता है कि भाई इसमें गलत काम में मत जाओ। फिर भी इंसान लालच, हसद, जलन, ये सारे फसाद की जड़ है। तो कुरान का हम आज मौजू ले रहे हैं माँ के मतलब लुगती मायने में। असल में इसके सही मतलब समझ में नहीं आते। अगर हम लुगत में देखेंगे तो लुगत के अंदर माँ का जो मजदर है वो मीम वाव हे लिया हुआ है।
جس سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں, مگر جب سب رکھ رہے ہیں اتفاق تو میں اس کو لغت میں دیکھا کہ کیا اس کے مطلب ہے. تو اس کے یہ مطلب آتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر پانی چڑھانا, جیسا لوہے پہ پیتل کا یا سونے کا پانی چڑھا دیے, پلیٹنگ جس کو بولتے ہیں, تانبے پہ سونے کا پانی چڑھا دینا, مطلب کسی بھی چیز بدصورت چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے جو پانی چڑھاتے ہیں, لغت میں اس کے معنی ہیں ماں کے معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں ملنا, گھل جانا, اس کو بھی ماں کہتے ہیں. مگر ایک مفہوم کے حساب سے مجھے جو ماں کے معنی پتا چلے ہے, جو مفہوم میں فٹ بیٹھتے ہیں, وہ روانی کے. روانی آپ سمجھتے ہیں نا, روانی کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ تسلسل کے ساتھ نا, ایک روانی کے ساتھ بین, جیسے روانی مطلب اس کا جو اپوزٹ ہے, اس کا ضد روانی کا, ٹھہری یا رکی ہوئی چیز, جس کو انگلش میں اسٹیگنیشن بھی بولتے ہیں. پانی ٹھہرتا ہے تو اس میں سڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے ذہن میں ہماری سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت جب ٹھہر جاتی ہے تو اس کو روانی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو چلنا رہتا ہے. اگر خون رک جائے, ٹھہر جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے. ویسا ہی انسان زندہ رہتا ہے, مگر جب اس کی سوچ رک جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے, کیونکہ اس کی سوچ ٹھہر جاتی ہے. اب سوچ ٹھہرنے کی کیا کیا وجہ ہے؟ ٹینشن, پریشر, مردار خیالات, مردار سوچیں, ہاں مردار سوچیں جو ہوتی ہیں. ہاں, مردار سوچ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب انسان اپنے حد سے زیادہ کام کر لیتا ہے کبھی, یعنی جیسا کہ ہر انسان کے ذہن پہ اتنا ہی بوجھ ہونا چاہیے جتنا وہ سنبھال سکتا ہے. لالچ کے وجہ سے, جھوٹی امید کی وجہ سے وہ کبھی کبھی قرض لے لیتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, وہ قرض میں ڈوبتا ہے, تو اس کی سوچ رک جاتی ہے. بہت وجہ رہتی ہے. ڈر کی وجہ سے کہ بھائی کسی کا کچھ ڈر, پیسہ دینا ہے یا جان کا خطرہ ہے, تو اس کی سوچ رک جاتی ہے, چلتی نہیں. تو انسان ڈر, لالچ, یہ بہت ساری چیزیں, حسد, یا کسی انسان کو پیار کا بھوت چڑھ جاتا ہے, کسی سے پیار ہو جاتا ہے, اس کا بھوت چڑھ جاتا ہے, تو بھی اس کی سوچ رک جاتی ہے. تو ایسی سوچوں کو رکنے کے لیے, ایسی رکی ہوئی سوچوں کو روانی لانے کے لیے الماء کا استعمال کیا قرآن میں, کہ وہ سماوات سے, مطلب سماوات سے وہ اونچی سوچ سے ماں نازل ہوتا ہے. جب ماں نازل ہوتا ہے تو اس کو سکون ملتی ہے, اس کو سلامتی ملتی ہے, اس کو امن ملتا ہے, اس کے پیر میں, اس کی سوچ میں مضبوطی آتی ہے. شیطان کے جو حسد اور جلن اور لالچ کے جو وسوسے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو ماں کا جو لغتی معنی یہاں نہیں ہے, مفہومی معنی اس کی یہ ہے, اور لغت میں بھی وہ معنی ہے کہ روانی, یعنی جو چیز ٹھہری یا رکی ہوئی چیز, اس کو روانی لے کے آنا. تو ماں کے ساتھ میں ہمیشہ لفظ نازل ہوا ہے, تو نازل کے مطلب پانی گرنے کے نہیں, اپنے منزل پہ کسی چیز کے پہنچنے کے. جیسا کہ سورہ 57 کے 25 میں قرآن میں ہے کہ ہم نے حدید کو نازل کیا. اب ترجمہ کرنے والوں نے حدید کے مطلب لے لیے لوہا, ہمارے ہندوستان میں لوکھنڈ بولتے ہیں لوہا. تو لوہا نازل کیسا؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے, وہ اوپر سے تھوڑی آتا ہے. سماوات سے ہم نے لوہے کو نازل کیا. تو لوہا, حدید کے مطلب یہاں آتے ہیں کہ باریک, تیز نظر. تو حدید بھی جو ہے ایک صفت وحی کی, ماں بھی ہے ایک صفت وحی کی. اور وہی کہاں سے آتی ہے؟ الکتاب میں آتی ہے. الکتاب کہاں ہے؟ انسان کے اندر ہے. تو یہ ساری صفتیں, ماں, حدید, نازل ہونا, یہ ساری چیز, ذکر اور حکمت, اور یہ ساری چیز جو میزان, یہ ساری چیز نازل ہوتی ہے. تو اس کے اصل میں معنی ہے وحی کے الگ الگ نام ہیں. تو نازل اپنے وحی, ماں وہ چیز ہے جو ہمارے ٹھہری ہوئی سوچ ہے, سمجھ ہے, اس کو روانی دیتی ہے. اس کو ہم, ویسے آیتیں تو بہت ہیں مگر ہمارے پاس زیادہ لے نہیں سکتے ہم لوگ. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بشر جو ہے وہ ماں سے پیدا ہوا ہے. تو اس کے ترجمہ کرنے والے روایتی ترجمہ, ماں مطلب لے لیا پانی, جبکہ یہاں مطلب ہے کہ آپ اگر 25/54 دیکھو گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ گہری علم کی سوچ سے پیدا ہوا ہے. ماں کے ساتھ میں احسان لفظ ہے. تو بشر جو ہے, انسان کے جو احساس جو ہے, احساسات جو اس کے سینسز ہے, اس کی بنیاد ہوتی ہے ماں. بشر کے مطلب ہوتے ہیں احساس. سر بشر کا مطلب وہ بھی ہم نے وہ بتایا تھا نا کہ ایک ایسی خبر جس سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے. ہاں, ایک ایسا احساس جس سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جی, وہ احساس ہے جس سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. آدمی خوف میں ہو جاتا ہے, ڈر میں ہو جاتا ہے, کبھی خوشی میں ہو جاتا ہے. تو وہ چہرے کا رنگ, ایک جگہ قرآن میں بشر کو جلد بھی, یعنی چمڑی کیا گیا ٹرانسلیشن. تو یہ ساری چیزیں
21/30 اور 24/45 میں ساری تخلیق جو ہے وہ ماں سے ہوئی ہے. مطلب بغیر روانی کے، بغیر حرکت کے، بغیر تیزی کے کوئی بھی چیز تخلیق میں نہیں ہے. تخلیق میں خلق ہونے کے لیے اس کو ضروری ہے روانی. یہ جو مینٹل ایوالو ہوتا ہے بندہ، یہ بھی وہ روانی ہے نا سر؟ مینٹل ایوالو جو ہوتا ہے انسان مینٹلی ہاں وہ روانی ہے. دیکھو جب تک ایوولوشن ہی نہیں ہوگا، تخلیق ہی نہیں ہوگی، اگر روانی نہیں ہو انسان میں. ہاں، یہاں پہ اپنے جو سامعین ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم مینٹل ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں، مینٹلی انوالو ہونا، موو ہونا، جسمانی بندر سے عادی بننے کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کوئی فزیکل ایوولوشن کی بات نہیں کرتا ہے. ہم لوگ ذہن کی تخلیق، ذہن کی ارتقاء کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ خلق بھی جو ہے اخلاق، تخلیق، مخلوق، خالق. جی دوسری آیت ہے 16/65 جس میں ماں کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک آیت ہے، نشانی ہے. واہ، نشانی ہے. کس کے لیے نشانی ہے؟ سننے اور سمجھنے والوں کے لیے. ہاں سمجھے؟ 16/65. پھر سورہ اعراف 7/50 اور 51 میں کہ جو جنت والے ہیں وہ یعنی ان جہنم والوں کے لیے جو جنت کا جو پانی ہے ان کے لیے حرام ہے. مطلب جنت مطلب انلائٹنمنٹ، روشنی، روشن خیالات. تو جو جہنمی لوگ ہوتے ہیں تو ان کا جہنم کے مطلب ہے جس کا سوچ ٹھہر جاتی ہے، کھڈے میں چلے جاتی ہے، رک جاتی ہے. اس کو صاف طریقے سے ہم کو سمجھنے کے لیے ہم 8/11 آپ پڑھیے. سر 8/11 میں یہ ہے، اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے پاؤں جما دے. کیا ذرا اس کی آپ کیا سمجھے بتائیے کہ پانی کا کیا کیا کام ہے یہاں. دیکھو یہاں روایتی ترجمے بتایا ہے کہ پانی جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے سما سے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ امن لے کے آ رہا ہے. امن کہاں آتا ہے؟ ذہن میں امن آتا ہے. تو وہ ایک امن لے کے آ رہا ہے. کس وجہ سے امن لے کے آ رہا ہے؟ کہ سوئے تھے، غنودگی آ گئی تھی، گشت طاری ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ امن لے کے آ رہا ہے. یا الناس، نون عین الف سین، الناس کے مطلب کسی چیز ٹھہر جانا. یہاں جو ناس کے مطلب ہے نا النواس لفظ، نون پیش عین الف سین، نواس. تو یہ نواس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے دباؤ میں آ جانا، ٹھہر جانا. سمجھے بات کو؟ جی جی جی. تو یہ ماں کا یہاں بتا رہا ہے کہ ماں جب سما سے آیا تو جو ذہن میں جو غش آ گئی تھی، چکر آ گئی تھی، انسان غشی طاری ہونا اردو کا لفظ ہے نا، ہو گئی تھی اس تو وہ ماں جب نازل ہوتا ہے تو اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اچھا، کسی چیز کا نشہ ذہن کے اوپر چھا جانا، سرور چھا جانا، یہ کہہ سکتے ہیں. اوپر سے آسمان سے پانی آ رہا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. ہاں یہاں لفظ ہے طاہر، یعنی وہ پاک ہو رہا ہے. تو ہمارے مذہبی اور روایتی ترجمے نے آسمان کے پانی سے، دیکھو میں آج کی تاریخ میں بہت اگر پریشان ہوں اور امن نہیں ہے میری زندگی میں، سکون نہیں ہے، تو میں بارش کے پانی میں اگر نہا لوں تو کیا سب صاف ہو جائے گا؟ نہیں سر، گیلے ہو جائیں گے آپ. گیلے ہو جائیں گے، کپڑے دھونا پڑیں گے اور سب سکھانا پڑیں گے. تو یہ بتا رہا ہے کہ بتا رہا ہے کہ امن لے کے آتا ہے اور آپ کو پاک کر دیتا ہے. دوسرا روایتی ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو جو شیطان جو وسوسہ دیتا ہے، جو آپ کو گندی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اس سے بھی آپ کلیئر ہو جاتے ہو. کیسا پانی ہے؟ جو شیطان کے وسوسے کو بھی صاف کر دیتا ہے، اور یعنی آپ کا جو شیطانی وسوسہ ذہن میں چل رہا ہے اس کو دور لے کے چلے جاتا ہے، اور آپ کو وہ مضبوطی لاتا ہے. اور مضبوطی لاتا ہے کس پہ؟ مضبوطی لاتا ہے آپ کے قلوب میں. اب یہ کون سا پانی ہے جو قلوب میں مضبوطی لاتا ہے؟ یذہب اور رجس، یہاں پہ رجس ہے. ہاں یہ وہی لفظ ہے. جی جی، رے جیم زے. ہاں. تو یہ اور دوسرا کام کیا ہے؟ قدم کو ثابت کر دیتا ہے. تو ایسا کون سا بارش کا پانی جو قدم کو ثابت کر دیتا ہے، جو ذہن میں مضبوطی لے کے آتا ہے؟ تو اس کے اصل جو مفہوم ہے اس کا، اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہمارے ذہن میں گش طاری ہوتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، ایک دھون جیسی آ جاتی ہے، دماغ پر پردہ آ جاتا ہے، کور آ جاتا ہے،
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہم کھو دیتے ہیں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کیوں کھو دیتے ہیں؟ لالچ، جلن، حسد، غصے میں عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. انسان سینس لیس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا بتائے؟ النواس. النواس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہری یا رکی ہوئی چیز، جس کو انگلش میں اسٹیگنیشن بھی بولتے ہیں. ٹھہری یا رکی ہوئی چیز کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو، قرض لینے سے یا ڈر اور خوف سے، تو وہ امن سے دور ہو جاتا ہے. تو جب سما سے جب ماں آتا ہے، مطلب جب سما سے جب روانی آتی ہے، اس کی سوچ میں روانی آتی ہے، تو جو اس کا ٹھہراؤ ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور روانی آ جاتی ہے. تو الماں کے مفہوم معنی روانی کے کسی چیز میں روانی آ جانا، تو ایک کلیئرٹی آ جانا، ایک انسان اس روانی کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے. تو یہاں ناس کے مطلب ہے جو ٹھہراؤ ہے، اس کا جو ٹھہراؤ سے وہ روانی کی طرف لے کے آیا جاتا ہے. یعنی اس کی اونچی سطح جو سما ہے، جو سماوات ہے، جو انسان کی آدم ذات کی خود کی ایک اونچی سطح ہے، وہاں سے اس کو مدد آتی ہے. اور جو اس کا ٹھہری یا رکی ہوئی چیز ہے، جو اس کی غنودگی ہے، جو اس کی پریشانی ہے، جو اس کو نیند آ رہی ہے، سست آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے، اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے ذہن میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ڈر ہے، خوف ہے. تو پانی سے اس کے قدم بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کا دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی اس کے اطمینان آ جاتا ہے. اور جو اس کی ایک سلگش، ایک لیزینس، ایک کاہلی کی زندگی، جو رکاوٹ جو اس کی سوچ تھی، ایک اس کے ذہن میں جو وزن تھا، ذہن میں جو ایک ہیوینس تھی، جو اس کی لائف ڈل ہو گئی تھی، اس میں روانی آتی ہے. جب سماوات سے، جب اس کی اونچی سطح سے الماء نزول ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے اور اس کی منزل پہ پہنچتا ہے. تو ماں کا نازل ہونا بہت ضروری ہے ہماری جو ٹھہری ہوئی سوچ ہے اس کو آگے بڑھنے سے. کیونکہ ٹھہری ہوئی سوچ ہے وہ موت کی نشانی ہے. انسان ڈپریشن میں بیماری ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی ٹھہراؤ میں چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے ماں کا ہونا بہت ضروری. تو یہاں بارش کی پانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایک آیت کی بات ہو رہی ہے. ماں کو آیت بھی بتایا ہے، ایک وحی کی بات ہو رہی ہے جو پاکیزگی، صفائی اور سوچ میں روانی لے کے آتی ہے، کلیئرٹی لے کے آتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو قرآن ایک سورہ واقعہ کے اندر 79 جو ایک آیت ہے اس میں بھی ہے کہ قرآن کو، یعنی ہمارے اندر کے جو سوچ ہے، جو کمپائلیشن ہے، جو ایک جمی ہوئی سوچ ہے، ایک اچھی سوچ ہے، اس کو مطہرون ہی چھو سکتے ہیں. مطلب یہاں وہ ذہن کی بات ہو رہی ہے. جو نجازت ہے وہ ذہنی نجازت ہے، جو مطہرون بات ہے وہ ذہن کو مطہرون کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن کو وہی انسان چھو سکتے ہیں جو مطہرون ہو. تو یہ الماء جو ہے یہ انسان کو مطہر کرتی ہے، اس لائق کرتی ہے کہ اندر جو اس کی اچھی سوچ ہے، اندر جو اس کا قرآن بسا ہوا ہے، اس کو وہ ٹچ کر سکے، اس کو وہ محسوس کر سکے، اس سے وہ کچھ سمجھ سکے. تو یہ ایک ایسی ماں کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسی پانی کی بات ہو رہی ہے جو نزول ہوتا ہے، جس سے ہم شیطانی وسوسے سے، شیطانی نجاست سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بارش کی پانی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ مفہوم کو سمجھیں گے تو آپ کو ماں کے معنی پتہ چلیں گے. تو جب ہم کو جب نازل ہوتا ہے الماء، جب ماں نازل ہوتا ہے، پانی نازل ہوتا ہے، تو ہمارے کو امن آتا ہے، ذہن میں امن آتا ہے، قلوب میں مضبوطی آتی ہے، دماغ صاف ہوتا ہے، شیطان کی ناپاکی سے ہم دور ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے قدم ثابت ہوتی ہے. تو یہ 8/11 کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ بات؟ جی سر. اس میں یہ ساری چیز میں آ گئی. تو مفہوم کو دیکھتے ہوئے ہم نے الماء کے معنی لیا ہے روانی. سارے مفہوم کو دیکھتے ہوئے قرآن میں 63 بار ماں آیا ہے. تو وہ کلیئرٹی کے، پاکیزگی کی، قلب کی پاکیزگی، قدم مضبوط کرنے کے لیے وہاں بات ہو رہی ہے جو سماوات سے نازل ہوتا ہے. ایک امپورٹنٹ جو آیت ہے جس کے وجہ سے ہم نے یہ لیکچر لیا ہے وہ 11/7، جس میں اللہ جو ہے وہ عرش، پانی پہ عرش ہے، یعنی پانی پہ اللہ کا تخت ہے. اور عرش کو 7ویں آسمان بھی بولتے ہیں کوئی روایتی میں، کہ وہ نم آسمان ہے. تو آسمان میں پانی میں تخت کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم وضاحت کریں گے کہ وہ ایکچولی کیا ہے. تو آپ ذرا 11/7 پڑھنا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वला इन कुल्ता इन्नकुम मबऊसूना मिन बादिल मौति लयकूलन्न लजीना कफरू इन हाजा इला सिहरुम मुबीन। अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे ये कि ये तो निरा साफ साफ जादू ही है। क्या समझ में आया इसको आपको? सर इसमें तो कोई तरतीब ही एक चीज की दूसरी से नहीं बन रही। 6 दिनों में वो है, अर्श पर तख्त है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या है, अब अमल है, फिर उसके बाद काफिर की बात आ रही है और जादू आ रहा है। ये तो कोई समझ की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे खल्क लफ्ज है समावात वल अर्द कंटिन्यूएशन में। तो ये जहाँ छह दिन जो है उसको थोड़ा सा हम बाद में लेते हैं। पहले हमारा मौजू पानी पे अर्श है। पूरे कुरान में जो है ना फिर सित्ता अय्याम यानी 6 दिन, ये तकरीबन 7 बार आया है। ये सित्ता अय्याम क्या है, 6 दिन क्या है उसको... जी सर, मेरी यहाँ पे एक गुजारिश है आपसे, और मैं चाहूंगा कि माँ का तो बड़े तफसील से आपने बताया, लेकिन ये सित्ततुल अय्याम जो है, जैसे आपने इसको रिलेट किया, जरा आप इसकी वजाहत करना पसंद फरमाएंगे कि सित्ततुल अय्याम को पर्टिकुलरली इसको भी डिफाइन कीजिए और इसके बारे में बताइए ताकि सामीन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। जी, असल में हम लोग जब ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम वही लाइन में करते हैं कि हमारे सुनने वाले समझ सके, आसानी में समझ सके। अय्याम को मैं अभी तक जो ट्रांसलेशन किया हूँ लोगों के सामने वो लम्हा किया हूँ, मगर इसकी गहराई में हम जाएंगे कि लम्हा क्या चीज है। कभी मैंने पीरियड बोला हूँ अय्याम को, कभी लम्हा बोला हूँ। ये लम्हा ऐसा लम्हा है कि जो जिंदगी में आते जाते रहता है, घूमते रहता है। लम्हे आते जाते रहते, जैसा कि लुगत में यौम के मतलब वो लम्हा जो सूरज के तुलू होने से शुरू होता है और गुरूब होता है, शुरू होता है गुरूब होता है, मतलब पूरा दुनिया का चक्कर। तो फिर सित्ततुल अय्याम के मतलब है ओवरऑल गोल, पूरा के पूरा चक्कर, पूरा के पूरा जाविया समझ में आ जाए। 5 सेंसेस के साथ में अगर 6 सेंस होता है तो उसका जाविया कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है। जैसा कि 6 अपने जो फेमिनाइन है 6 यानी वो एक प्रोसेस है जिसमें सारी चीज आ जाती है, जैसा कि ऊपर नीचे और चारों तरफ इतराफ, तो उसमें कोई चीज छुपता नहीं है। तो हमारे जो 5 सेंसेस है उसके अलावा जितने भी इजाद हुए हैं, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, वो एक इमेजिनेशन का काम है। इमेजिनेशन भी एक सेंस में आता है जो 6 सेंस है। इमेजिन करना, तसव्वुर करना, ख्याल करना, ये 6 सेंस है। तो वो जब इंसान ने सोचा कि मुझे हवा में उड़ना है तो उसने एक सोचा, उसकी सोच को आउट ऑफ 5 सेंसेस से आगे सोचा उसने। तो जो आउट ऑफ 5 सेंसेस से आगे सोचता है वो सारी चीज 6 सेंस होती है। जैसा कि सब इन्वेंशन, फोन का इन्वेंशन है, कार का इन्वेंशन है, प्लेन का इन्वेंशन है, कंप्यूटर का इन्वेंशन है, तो ये सारी चीजें जो है वो सित्ततुल अय्याम मतलब वो 6 सेंस, मतलब आउट ऑफ बॉक्स पूरे की पूरा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आंखें सिर्फ 3 हिस्से को देख सकती है एट अ टाइम, या मैक्सिमम ध्यान दें तो 4 को देख लेंगे, मगर हमारी जो एहसासात है सिर्फ ये है कि भाई खुशबू है, टच है, देखना है, सुनना है, चखना है। ये सारी चीजों से बढ़कर ये बात हो रही है कि समावात और अर्थ के पूरा जो साइकिल है वो अय्याम की बात हो रही है कि वो कंप्लीट साइकिल है। जी, तो आपने जिस तरह फरमाया तो इससे तो ये मालूम होता है कि जैसे अगर ये जो हमारी 5 सेंसेस है वो तो जो हमें लेबल किया गया है, जो बताया गया है सोसाइटी की जानिब से, वो तो उसकी कंट्रोल में जो बताया हम वैसे देखते हैं। लेकिन 6 सेंस वो है जो डीपर एस्पेक्ट है, जो समंदर है, जो बहुत कम लोग देखते हैं। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जैसे हमारी जो 5 सेंसेस हो गई, यानी कि उससे हम कोई भी चीज उसके कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, वो तो जजमेंटल फैसला होगा हमारा। हाँ, तो बियॉन्ड दैट जाने के लिए जो है मैं 6 सेंस या बसीरत को, या जिसको थर्ड आई भी लोग कहते हैं, ठीक है, इनर सेंस को अपनी यूज करने का, ताकि
ताकि एक ओवरऑल जो है वो 360 डिग्रीज पे एक फैसला देखो, बता जो है। तो हमारी जो आंखें, अगर आंखें भी देखती है तो समंदर और आसमान मिलता हुआ देखती है कि वो हॉरिजन है, हम सोचते हैं कि वो आखिरी है, मगर जब वहां पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है और भी आगे है। ठीक है तो जो आंखें देखती है कभी कभी वो भी एक धोखा रहता है। जी जैसा रेत में पानी दिखता है, तो जब रेत में पानी दिखता है, जब नजर जाती है कि भाई वो रेत ही है, वो सूरज का रिफ्लेक्शन की वजह से पानी दिखता है वहां, मिराज। देखें ये तो कोरोना टाइम पर जो है स्मेल और टेस्ट तो वैसे ही जवाब दे गई थी। जी ठीक है, यानी कि सेंसेस जो है उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता ओवरऑल पिक्चर के लिए। इसलिए ओवरऑल पिक्चर के लिए जो 6 डायमेंशन या 6 सेंस है या बसीरत है उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। इसका सिर्फ एक ही पैगाम है कि आपको सोचना है। सोचना, गौर फिक्र। जो समाज, जो माशरा बता रहा है, जो उस्ताद बता रहा है, उसके आगे आपको सोचना है। मेरी बात से आगे आपको सोचना है। हम तो एक आउटलाइन बता रहे हैं, उससे आगे हम सोचना है लोगों को। ठीक, इसके पहले हम इसका तर्जुमा करते हैं। इसका तर्जुमा हम ये करते हैं कि वही है जिसने तख्लीक किया। किसको तख्लीक किया? इवॉल्व किया समावात को और अर्थ को। यानी हमारे जो शऊर है अंदर का, जो इंसान के, जो आदमजात के अंदर जो शऊर है, एक ऊंचा शऊर की सतह है और एक नीचे शहर की सतह, लेयर्स है, समावात के और अर्थ के सतह है, अलग अलग। तो उसको तख्लीक, इसको इवॉल्व करने का, उसको इर्तिका करना करा है, उसी ने किया है, उसी एनर्जी ने की है, उसी ताकत ने की है। तो उसको बताया है कि भाई ये सारी चीजें, हमने बताया कि ये जमीन और आसमान और सूरज और पहाड़ और बादल पानी की बात नहीं हो रही है। ये समावात के मतलब आसमान नहीं है, अर्थ के मतलब जमीन नहीं है, ये इंसान की खुद अंदर की बात हो रही है। क्योंकि कुरान का पूरा मफहूम जो है वो आदम जात, इंसान, नाज की अंदरूनी कैफियत क्या है उसके बारे में, उसके नफ्स क्या कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसी के बारे में। हम चलो सित्ता अय्याम को ही ले लेते हैं। जब तरतीब से आयत को लेते हैं तो वही है जिसने समावात की तख्लीक की, अर्थ की तख्लीक की, फिर सित्ता अय्याम। अब यहाँ सित्ता अय्याम के मतलब 6 दिन नहीं है, यहाँ सित्ता अय्याम के मतलब है कि उसने जो हमारे शऊर है, हमारी दुनिया है, हमारी सोच है, हमारे एहसासात है, उसको उसने 6 डायमेंशन में बनाया है, 6 जाविये में बनाया है। 5 जाविये तो हमको पता है। 5 जाविये क्या है? हवा से खमसा। हाँ, 5 जाविये से हम दुनिया की सारी चीजें को समझ सकते हैं। इंसान अपनी आंखों से 3 जाविये को देख सकता है, एक इस पे 3 जावियों को। और पूरी दुनिया, जो पूरी कायनात है, वो बता रहा है कि इस मफहूम में कि वो 6 जावियों में बनी। यानी इसका मफहूम जमीन और आसमान नहीं है, इसका मफहूम है ओवरऑल हमारी जो तख्लीक हुई है वो 6 जाविये में बनी है। और छठा जाविया जो है ना, जिसको 6 सेंस बोलते हैं, वो हर किसी में नहीं होता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो वो 6 सेंस जो है, वो छठा जो जाविया है, अल्लाह की मारिफत को समझने के लिए हमको उस 6 सेंस को जगाना पड़ेगा। हम इसे बसीरत कह सकते हैं, थर्ड आई। बसीरत कह सकते हैं इसको। तो यहाँ मौजू क्या है? समावात और अर्द और अल्लाह ने तख्लीक किया, और अल्लाह ने अर्श, यानी अल्लाह जो अर्श के मतलब है सपोर्ट। अल्लाह जो है रवानी, जो एनर्जी है वो रवानी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर है। मतलब अल्लाह की जो एनर्जी वो ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, वो हमेशा मोशन में रहती है। वो डिफाइन कर रहा है एनर्जी को कि वो हमेशा मोशन में रहती है। और उसको समझने के लिए हमको 5, हमारे को जो 5 सेंसेस है, जो 5 एहसासात है। क्या 5 एहसासात है? देखना, जबान से चखना, सुनना, छूना, सूंघना, देखना, हाँ, ये 5। चखना। तो ये सारी चीजें एक आम है, सभी के पास रहती है, मगर छठे एहसास को डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए जहन को ऊपर नीचे करना पड़ता है। हमारे जो जहन जो नीचे ही सतह में है, अर्थ से उसको समावात पे लेके जाना पड़ता है। तो वो कुरान जो है, जो ये बात कर रहा है फिर सित्ता अय्याम, वो इस बात कर रहा है कि ये जो 6 डायमेंशंस के अंदर बात हो रही है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये अभी हमारा मौजूद 6 डायमेंशन के लिए आप गूगल करके उसको समझ सकते हो कि 6 डायमेंशन क्या है एक्चुअली। और इसके अंदर, और कुरान से अगर समझना है तो 6, इसके अंदर आयत नंबर 7 का 54, 10 का 3, 11 का 7, 25 का 59, 32 का 4, 50 का 38 और 57 का 4, ये कुछ 7 आयतें हैं जिसमें आपको फिर सित्ता
ایام کے لفظ ملیں گے اور اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ 6 ڈائمنشن، یہ چھٹی حصت بولتے ہیں شاید نا اس کو، چھٹی حصت، چھٹی حصت 6 ہے. ہاں تو یہ بتایا قرآن، یہ بول رہا ہے کہ جو اللہ جو ہے نا وہ آپ کی چھٹی حصت میں بیٹھا ہے، اس کے سپورٹ پہ کا جو سہارا ہے، جو اریکشن جو کھڑا ہے، جو نافذ کیا اپنے آپ کو، وہ روانی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی صفت ہے الماء، کہ وہ رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا. اٹ از آلویز ان موشن. اللہ جو ہے ہمیشہ روانی میں رہتا ہے، اور روانی میں کیوں رہتا ہے؟ تاکہ وہ تو آپ کی آزمائش کر سکے، آپ کو جانچ سکے، آپ کو سمجھ سکے. اللہ کی صفت ہے یہ اصل میں، کہ آپ کو سمجھ سکے، کہ آپ کے علم کو وہ پرکھ سکے، جانچ سکے کہ تم میں کون عمل کرتا ہے ایک احسن عملاً، کہ آپ کا جو عمل ہے، آپ کا ذاتی جو سوچ ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اور آپ کو جو آپ کا جو سوچ کے وجہ سے، آپ ٹھہراؤ سوچ کے وجہ سے آپ کا ذہن رک گیا تھا، آپ مر گئے تھے، تو اس مرے ہوئے ذہن کو، اس کو اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے واپس. قرآن کی جو یہ آیت ہے 11/7، اس مفہوم کو اچھے سے پڑھنا. یہاں وہ اپنے جو موت ہے، جو انسان کی جو سوچ رک گئی ہے اور اس کی زندگی رک گئی ہے، روانگی ختم ہو گئی ہے اس کی زندگی میں سے، تو اس کو زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہاں کوئی 6 دن میں زمین اور آسمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں الماء کو ہے، وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ الماء مطلب روانی. اس روانی کے وجہ سے انسان مردہ انسان زندہ ہو جاتا ہے. اگر جس کی سوچ مری ہوئی ہے تو وہ کھائے گا، نہائے گا، دھوئے گا، سب کچھ کرے گا، مگر وہ مردہ ہے. اگر سوچ مردہ ہے تو انسان چلے گا، پھرے گا، ہاتھ پیر کام کرے گا، مگر وہ مردہ ہے. اس مردے سوچ کو روانی لانے کے لیے الماء کا استعمال کیا ہے اس کے اندر. اور جو لوگ اس چیز کو دیکھیں گے، الماء کی جب طاقت دیکھیں گے، تو جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، جو کافر سوچے، وہ سوچیں گے ارے یہ جادو کس طرح ہو گیا. یہ سحر مبین جو ہے نا لفظ، یہ الکتاب کی ہی صفت ہے. 11/7 میں لفظ سحر مبین، اور 11/6 کے اندر آپ دیکھیں کتاب مبین لکھا ہوا ہے. تو کتاب مبین جو لکھا ہوا ہے وہ وہی سحر المبین ہے. مطلب ایک ایسی جادو ہی چیز، کتاب ایک ایسی چیز ہے انسان کے اندر، ایک ایسی جادو ہی چیز ہے کہ جو انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کے رکے ہوئے سوچ خیالات کو روانی دیتی ہے. اور ساری چیز جو نزول ہوتا ہے وہ دراصل میں خود کی کتاب سے ہی ہوتا ہے. جو وحی بھی ہے وہ کتاب سے ہی ہے. تو اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، اس کو ایک بریف لے لیتے ہیں کہ ہم ماں کا جو مفہومی معنی ہے وہ روانی ہے. روانی کس لیے ہے؟ کہ اللہ جو ہے وہ پانی پر ہے، مطلب اللہ روانی کے اوپر ہے، اور اللہ ٹھہراؤ نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے. رکا ہوا اور ٹھہراؤ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سستی اور کاہلی آتی ہے. جو سستی اور کاہلی اور چیزوں کو ڈیلے کرنا، اس کو پوسٹپون کرنا، یہ ساری چیزیں شیطان کی نشانی ہے. اور شیطان جو صفت ہے وہ اللہ کی صفت سے اپوزٹ صفت ہے. تو روانی ہونا چاہیے، پازیٹیو سوچ ہونا چاہیے. تو پاک جو الماء جو ہے، جو ماں ہے، اس کا جو فنکشن ہے وہ شیطان کو دور کرتا ہے، ناپاکی کو دور کرتا ہے، غلط خیالات کو دور کرتا ہے، قلب کو صاف کرتا ہے، امن اور سکون دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، پیروں کو مضبوطی. دراصل میں بارش کے پانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہی سمجھانے کے لیے یہ لیکچر لیا تھا. ٹھیک ہے، آپ جی کچھ جی. تو سر جہاں تک میری سمجھ ہے، جو یہاں پہ ماں کا یا پانی جس کو لیا گیا ہے، بارش کا پانی، وہ دراصل بارش کا پانی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روانی ہے. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ ایک چیز ایڈ کروں گا نا، کہ یہ ٹھہراؤ نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا. ٹھہراؤ تو طبیعت میں ٹھہراؤ بھی ہے نا، کسی کی وہ میچورٹی جو ہوتی ہے وہ اس میں آتا ہے. تو ٹھہرا ہوا کوئی بھی چیز رکی ہوئی ہے، اس میں ایک رکیے روانی، جی. ایک رکی ہوئی چیز میں، ایک رکی ہوئی سوچ کے اندر روانی ہے. جیسے انسان، میری سمجھ میں ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکا ہے اور اسی کو لے کر ساری عمر ڈپریشن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو خیالات کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ رکا ہوا نہیں پسند کرتا، وہ خود رکا ہوا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ فلو کرنا چاہیے تھاٹس کے ساتھ. جی جی. میرا خیال ہے کہ میں نے جو لفظ استعمال کیا ٹھہرا ہوا غلط کیا، ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے، ٹھہری ہوئی سوچ. ٹھہری ہوئی سوچ، جی جی. ٹھہری کیونکہ ہوئی سوچ ٹھہراؤ جی. تو طبیعت کی میچورٹی ہے، اردو کے وہ کیا ہاں کہتے ہاں ہیں، ہاں ہاں. ہاں جی. تو مگر طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ ٹھہراؤ جو ہے وہ کاہلی کی طرف، مطلب ٹھہرے ہوئے ہیں.
تو میرا جو مقصد، میرا جو مفہوم تھا بولنے کا، جو ٹھہری ہوئی ہے، جو پانی ٹھہر جاتا ہے، جس میں سڑن ہو جاتی ہے، جی تو کیڑے مکوڑے، تو وہ بات ہے. تو وہ جو ہے، جو سماوات سے جو پانی آتا ہے الماء، وہ پاک کرتا ہے، روانی دیتا ہے زندگی کو، اور جو ٹھہری ہوئی زندگی کو وہ اچھے سے آگے بڑھاتا ہے. رکی ہوئی سوچ کو، رکی ہوئے خیالات کو وہ آگے کی طرف. جی بالکل کلیئر جی ہو گیا. تو بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اور خواتین و حضرات، یہ آج کا ٹاپک ہمارا ماں کے اوپر تھا. اگر آپ نے اس میں مزید جاننا ہے تو جو ریفرنسز پرووائڈ کیے گئے ان کے اوپر غور و فکر کیجیے گا. ایک پروگرام جلد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اس چینل کو، ان ویڈیوز کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دور دور تک علم کی یہ شمع روشن. وسلام.